अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान मुबारक। और रमज़ान 2026 का डाइट प्लान बहुत से लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा है, मेरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के मैसेजेस भरे हुए हैं इस क्वेश्चन से कि बहुत आसान और इजी सा डाइट प्लान बताएं जो कि हर कोई फॉलो कर सके, स्पेशली जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ईद पे आपको लोग देखें और हैरान हो जाएं कि ये कैसे इतना ज़्यादा वज़न कम किया। तो उन लोगों के लिए डाइट प्लान है और बहुत ही आसान है। तो इसको आप फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 केजी तक आपका वज़न जो है वो ईद तक इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है, यानी कि बीपी हाई या लो रहता है या शुगर हाई या लो रहती है, उनके लिए ये डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है। और आप कोशिश करें कि वही लोग ये डाइट प्लान फॉलो करें जो कि हेल्दी हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं इसको पूरे मंथ में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सहरी के साथ। तो सहरी में तकरीबन सहरी से 20 मिनट पहले आपने 2 चम्मच इसबगोल ले लेना है और उसके बाद आपने 1 ग्लास ऊपर से पानी पी लेना है। और आपने लाजमी याद रखना है कि ये आपने सहरी से 20 मिनट पहले करना है, क्योंकि इससे होगा ये कि एक तो आपका स्टमक जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, और साथ में आपको रमज़ान में जो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है वो भी नहीं होगा। अलॉन्ग विद दैट आप जो भी खाएंगे वो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका फैट जो है वो जल्दी जमा नहीं होगा। ऑल्सो इसका एक और फ़ायदा ये है कि सहरी जो है आपसे कम होगी। ऑल्सो जो हम 2 पराठे खाते हैं सहरी में वो भी कम हो जाएंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 सहरी के ऑप्शंस बताने वाली हूँ, उसमें से आप जोन सा भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड आपकी अपनी ईज़ के मुताबिक है। उन लोगों के लिए है जो कि सहरी बनाते हैं, सेकेंडली उन लोगों के लिए है जो कि सहरी सुबह सुबह नहीं बनाते, कुछ लोगों का मूड नहीं होता। तो इसलिए मैं 2-3 ऑप्शंस यहाँ बता रही हूँ सहरी के, उसमें से आप जोन सा भी बेहतर है आपको लगता है आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सहरी का, उसमें हम पराठा ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें आपने 1 चम्मच मक्खन ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर देसी घी ले सकते हैं। और इसमें आपने सिर्फ 1 पेड़ा लेना है जिसमें आपने ऑलिव ऑयल, मक्खन या देसी घी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बनाने से पहले डाल सकते हैं रोटी में, या फिर आप रोटी बना के, पराठा बना के उसके ऊपर आप रख के खा सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये पेड़ा है वो 70 से 80 ग्राम का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके साथ हम प्रोटीन के लिए कम मिर्च मसालों वाले कबाब ले लेंगे। अगर आपसे कबाब नहीं बन रहे या आपका मूड नहीं हो रहा आज कबाब का, तो आप इसके साथ प्रोटीन के लिए 2 एग्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है प्रोटीन का। सेकेंडली अगर आपको वो भी दिल नहीं करा तो आप कीमा ले सकते हैं, बीफ का या फिर मटन का, दैट्स अप टू यू। तो इसके साथ आप दही लेंगे 200 ग्राम बगैर मलाई के। और अगर आप चाहें तो आप लस्सी भी बना सकते हैं सहरी में। और लस्सी में आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने 200 ग्राम दही के अंदर से ही आपने लस्सी बनानी है, इससे ज़्यादा दही की नहीं बनानी। दूसरी बात है कि लोग काफ़ी सारे पूछते हैं कि अगर लस्सी बना रहे हैं तो कितनी बनाएं, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि दही आपने उतना ही लेना है और पानी जो है आप जितना मर्जी ऐड करें, दैट्स नॉट एन इशू। अदर देन दैट अगर आपने अपनी लस्सी को मीठा बनाना है तो आप उसमें स्टीविया यूज़ करें। खजूर आपने ऐड नहीं करनी और शहद आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो बेसिकली इस डाइट प्लान में हम चाय को रिप्लेस कर रहे हैं लस्सी के साथ, क्योंकि चाय से जो है वो फ़ैट, रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं कि चाय से फ़ैट जो है बहुत जल्दी जमा होता है, तो इसलिए चाय को अवॉइड करना जो है वो बेहतर होगा। सहरी का सेकंड ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो सहरी खुद उठ के प्रिपेयर नहीं कर सकते या फिर उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके लिए आपने सिंपली आसान तरीका है कि आपने रात को 250 ml लो फैट मिल्क में 4 खाने के चम्मच ओट्स मिला के रख देना है, और साथ में इसमें आपने चिया सीड्स भी ज़रूर ऐड करनी है। साथ में आप अपनी पसंद का 150 ग्राम फ्रूट कोई भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी हो सकती है, बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ 150 ग्राम ऑफ फ्रूट आप इसमें ऐड कर दें। एंड लास्टली इसमें आपने 2 टेबलस्पून नट्स भी ऐड कर देने। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन सहरी का। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम अफ्तार पे। अफ्तार में आपने 1 से 2 खजूरें ले लेनी है, साथ में आप लीमू पानी ले लें। ये बात एक आपने लाजमी याद रखनी है कि इस बार आपने लीमू पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा नहीं डालना, जो कि हमारा बहुत ही एक फेवरेट ड्रिंक होता है। इसमें आपने रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि उससे होता ही है कि बहुत सारी कैलोरीज ऐड हो जाएंगी, जो कि हमारा पर्पज़ नहीं है बेसिकली।
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لیمو پانی لے لیں، اس میں اسٹیویا ایڈ کر لیں، اور اگر آپ کو لیمو پانی نہیں پسند تو آپ اس کی جگہ سلش بنا سکتے ہیں بیریز کا۔ آج کل جو ہے اسٹرابری فروزن ہمیں مل جاتی ہے ہر جگہ سے، تو آپ فروزن اسٹرابری لے لیں، اس کے اندر کالا نمک ڈال کے، پانی ڈال کے اینڈ اسٹیویا تھوڑا سا ایڈ کر کے اس کا سلش بنا لیں اور آپ یہ بھی پی سکتے ہیں۔ تو چاٹ، فروٹ چاٹ یعنی کہ آپ کھا سکتے ہیں، بہت ہی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، وہ میں آپ کو بالکل منع نہیں کر رہی ہوں۔ اس میں آپ نے 250 یا 200 گرامز فروٹ لے لینے ہیں، ساتھ میں آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے چاٹ مسالہ اور اسٹیویا، اگر آپ کو تھوڑی شوگر بھی اس میں چاہیے ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے اورنج بالکل سکویز نہیں کرنا، آپ لیمن کا جوس اس میں سکویز کر سکتے ہیں، لیکن اورنج جو جوس ہوتا ہے وہ کیلریز ایڈ کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اورنج جوس نہیں اس میں ایڈ کرنا۔ اب آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو پکوڑوں کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھی ریسیپی ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو اس میں آپ نے بینگن تھن سلائس کٹ کر کے بینگن لے لینے ہیں اور ان پہ ذرا سا بیسن لگا کے، مطلب بیسن اتنا ہو کہ تھوڑا سا بالکل اس کو صرف کور کرنے کے لیے بیسن آپ نے لگا کے اس کو فرائی کر لینا ہے اتنے آئل میں جتنے میں آپ انڈا فرائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ آئل آپ نے یوز نہیں کرنا۔ تو اس کے پکوڑے آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بینگن نہیں پسند تو آپ پالک کے پکوڑے بنا سکتے ہیں، اس میں بھی آپ نے ایک پتا لے لینا ہے اور اس پہ تھوڑا سا بیسن لگا کے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پسند تو آپ انین کے یعنی کہ پیاز کے پکوڑے بنا سکتے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سے پکوڑے بنانا چاہتے ہیں، بس آئل آپ نے تھوڑا سا یوز کرنا ہے۔ تو ایک رول یا سموسا جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں، اٹس ناٹ گنا ہرٹ دا کیلریز۔ تو اب آ جاتے ہیں رات کے کھانے پہ۔ اب رات کے کھانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ افطاری کے فوراً بعد کھانا کھاتے ہیں یا افطاری کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کے بعد اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ ڈنر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو چیزیں انکلوڈڈ ہیں اس میں آپ کو 2 آپشنز بتاتی ہوں۔ فرسٹ آپشن جو ہے اس میں آپ ایک روسٹ لے لیں۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ روٹی اور چاول جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں ڈنر میں، تو زیادہ تر لوگ جو ہے روسٹ ہی کھانا پریفر کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے 250 گرام چکن جو ہے وہ لے لینا ہے اور اس کو روسٹ کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سیلڈ آپ نے لینا ہے کہ آپ کا پروٹین کا پورشن بھی آپ کو مل جائے اور ساتھ میں آپ کا فائبر کا پورشن بھی آپ کو ایکولی مل جائے۔ اگر آپ روسٹ نہیں کھانا چاہ رہے یا آپ کا موڈ نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن ہے بریانی، جس میں آپ نے 12 ٹیبل سپون رائس لے لینے ہیں، ساتھ میں زیادہ سا چکن یعنی کہ زیادہ سے چکن کی بوٹیاں لے لینی ہیں اور بہت زیادہ سیلڈ، اور کوشش کریں کہ آئل کم سے کم استعمال ہوا ہو بریانی میں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈائٹ پلان 2026 رمضان ڈائٹ پلان پسند آیا ہوگا، اس کو فالو کریں اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسے ریزلٹس ملے۔ اور میری نیکسٹ ویڈیو جو کہ میں بنانے والی ہوں مائیگرین پیشنٹس کے لیے جن کو سر میں درد ہوتا ہے ڈیورنگ رمضان، ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو کیسے مینیج کرنا چاہیے، اس پہ میں پوری ویڈیو بنانے لگی ہوں، تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں سو دیٹ کہ آپ سے وہ ویڈیو مس نہ ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔